Hello guys, welcome to my vlog. Ito yung guardhouse nila. Lavatory. Ano na kumayat? So dito yung lavatory, the computer room, library. Meron din silang clinic guys. At meron din silang faculty room. Ayan, faculty room. May tigas kailangan guys. Meron silang faculty room. Ayan. Nagnato mo dati nga pa. Akyatan nun. May dati faculty room da guys. Faculty room da dito eh. May tigas kailangan guys. Lapugtuan yon. Manan at manan lavatory da di jayan guys. Ada araw-araw na. Han kamayaw awan. Lavatory. Ayan. Kasi ito mo na muli mo. Nagnato laki di dagito yun. Magagdagdan na. Details pa di terwar na guys. Dito tipag naan. Tapos naman araw to yan. Toilets. Kuna na dito guys. Tapos grade 7 rooms. Dito yung parte. Kamayaw awan. Ada araw-araw. Yeah, toilets. Napanda siya lagi niya kadlo. Kantin! Di ba? Kantin ang orya kang agdamdamag na ka no, hindi kantin ito. Iturong naka. Di nga part. Ay. Dito, yada. Nagitisa nga pulo. Abilin ti Diyos. Alam, nasisingpot siguro ito estudyante dito guys. Tada. Kuha na ni Adal ito nga pulong abilin. Diba? Kita nyo man guys. Selfie tayo man dito guys. Mugang. Nagmayat pa dito ni picture ko man. Picture. Diba? Nagmayat guys. Sa mo ito yung eskulaan. Pugtuan nyo. Comment down below. Dito ni nagmayat ni tuloy ko ito makyat. Dito ito yan nga lugaran guys. Nga eskulaanan. Daman araw dyan. Daman araw. Ako lang kapula dito init. Registrar and Principal's Office. Muyod to yan. Tata nakadanon tayo dito yan. Muyod to yan arudan. Nga eskulaanan. Nadadyan na emergency exit ko na. Tapos ito evacuation center ko na naman. Muyod to yan. Yung eskulaanan guys. Yan. Dapat dyan na pagparkyan for wheeled vehicles only. Di dyan yung parte guys. Muyod to yan. Ay. Kuna nakat ay. Love at a heart. S. T. N. H. S. I love. S. T. N. H. S. Muyod to yan. Diba? Nagmayat guys ni I love STMHS. Ayan. Dito the parking government vehicle. Ayun magmayan. Muyod to yan. Dito ti quadrangle damotan, guys. Naglawa. Hello manang. Katdeni ko ang ni mano pastor. Ang may ay. Manang Rowena Reji guys. Napansin na mga dito yan. Diba? Nagado kami ito nga naka-green. Green tiba, dumitata guys. Ay na, nagati ka kagwapon. Hello guys, welcome to my naka-register ni Manessa Tatayan. Ni Mat Attorney Aitoy. Registration guys.
Abra. Ilocos. La Union. Registration guys. Ado tatta. Ala, auntie, nagalaan nyo ti puto, auntie. Ay, hello. Pagalaan. Ay, jay. O, tayo na umutag kape. Picture. Makatin, ante. Picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, nagpipintasan da, guys. Nalamamot mga alati kape. Ni auntie akot, madamati marites naman ni auntie. Long close friend na siguro na auntie dato ah. Mayat istoryada. Hindi galag kape. No? Tingnan mo kape pa imot ah. Oh, di ba? So, kakape kami pa imot guys. Kape nga barako kaya tiyo. May kayon. Puro kami babakot guys dito eh. Ado kami tata. Ado kami. Barbarang makakita ti kabagyak. Lanti, thank you. Barako kano guys sa kape. Ay barako kano. Okay, barako guys. Tapos, thank you po, puto, and patupat. O, diba? So, wow, nagstakat na talaga, guys. Nagkape kami pa guys, ah.